अस्सलाम वालेकुम, दुनिया न्यूज़ के साथ मैं हूँ उरूज आज़म। मैं हूँ एहतशाम शहबाज। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन में सबसे पहले आपको आगाह करते हैं कि फैसलाबाद के इलाके मामू कांजन में दादा ने 2 कमसिन पोतों को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक घरेलू नाचाकी पर मुलजिम शाह मोहम्मद ने टोके के वार से अपने 2 कमसिन पोतों को कत्ल किया, अहलिया और बहू को जख्मी कर दिया। इस हवाले से मजीद क्या डिटेल्स हैं जान लेते हैं अपने नुमाइंदे अब्दुल बासित से। बासित, आगाह कीजिएगा इस अफसोसनाक वाक़े से मुताल्लिक। जी बिल्कुल, ये फैसलाबाद में थाना मामू कांजन का इलाका गोसिया कॉलोनी है, जहां पर ये इंतहाई दिलखराश वाक़या पेश आया है, जहां पर जो घरेलू नाचाकी की बिना पर मुलजिम शाह मोहम्मद ने अपने 6 साला पोते अदील और 5 साला नबील को जो है वो टोके के वार करके जो है वो मुबैना तौर पर मौत के घाट उतार दिया, जबकि इस दौरान अपनी अहलिया आयशा और बहू हमेरा बीबी को जो है वो टोके के वार करके शदीद जख्मी कर दिया गया। इन दोनों जख्मियों को तिबी इमदाद के लिए जो है वो तशवीशनाक हालत में हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस के मुताबिक अभी इब्तदाई मालूमात के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि घरेलू नाचाकी की बिना पर जो है वो मुलजिम ने इंतहाई जो है वो दिलखराश जो वाक़या सरजद किया, ताहम मुलजिम को जो है वो मौका से गिरफ्तार कर दिया गया, जिससे मजीद तफ्तीश का अमल भी जारी है। ताहम जो है वाक़या का जो है वो आरपीओ फैसलाबाद सुहेल अख्तर सुकेरा और सीपीओ तनवीर हुसैन की जानिब से नोटिस भी लिया गया है और इस हवाले से जो है मुलजिम को गिरफ्तार। ठीक है, अब्दुल बासित हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। मीर रजा ने आखिरी 12 घंटे कहाँ गुजारे, किस किस से मिला? कराची के नौजवान ताजिर की हलाकत के केस में नई तफसीलात सामने आ गई। मीर रजा 27 जुलाई की शाम 5:54 पर शारा फैसल पर एक शख्स से मिला। दोनों के दरमियान 70 से 80 लाख की इन्वेस्टमेंट की बातचीत हुई। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। बिलाल नसीर हमारे साथ मौजूद हैं। बिलाल, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात है? जी बिल्कुल, ये तफ्तीश के दौरान पुलिस ने एक टाइमलाइन बनाई है जिसमें मीर रजा अली के आखिरी जो 12 घंटे हैं उन्होंने क्या क्या किया उसकी तफसीलात मुरतब की हैं, और उसमें ये चीज वाजे हुई है कि इन्होंने 5:54 पर शाम से एक शख्स से मुलाकात के लिए टाइम रखा और उससे मिले और 70 से 80 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की उसके साथ बातचीत हुई और उससे पुलिस ने वो जो मुतल्लिका शख्स है उससे कंफर्म किया। इसके साथ साथ जो दीगर राब्ते तमाम जो मीर रजा अली के हुए हैं उन तमाम लोगों से पुलिस ने रीचेक किया है और चेक करने के बाद ये कंफर्मेशन हुई है कि इन तमाम अफराद से मीर रजा अली की राब्ते हुई और उसमें वो पैसे की मुताल्लिक़ जो चीजें हैं वो करते दिखाई दिए। हुक्काम का कहना है कि इसको तफ्तीश का हिस्सा बनाया गया। इसके साथ साथ सीसीटीवी फुटेजेस जो है वो तमाम चीजें जो उस लम्हात में हो रही थी उनको मैच किया जा रहा है। ठीक है, बिलाल नसीर हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि बानी पीटीआई से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट के 18 अगस्त के हुक्म के खिलाफ जल्द समाअत की दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दायर नजरसानी दरख्वास्त पर की गई है, जबकि रिव्यू पिटिशन में 18 अगस्त के अदालती हुक्म पर नजरसानी, तरमीम और इसे वापस लेने की इस्तदा की गई है। दरख्वास्त में बानी पीटीआई को अडियाला जेल से निजी हॉस्पिटल मुंतकिल करने और मेडिकल पैनल के जरिए तिब्बी मुआयने और इलाज से मुताल्लिक अहकामात को चैलेंज किया गया। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक ये मामला सिर्फ तिब्बी सहूलियात का नहीं बल्कि मुताल्लिका कानूनी और आईनी दायरे इख्तियार से भी मुताल्लिक है। बानी पीटीआई की अस्पताल मुंतकिली के मामले पर अहम पेशरफ्त। पीटीआई की जानिब से तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी गई है। दरख्वास्त में सुप्रीम कोर्ट के 18 अगस्त के हुक्म की मुबैना खिलाफ वर्जी पर तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करने की सदा की गई है। मजीद इस रिपोर्ट में देखिए। बानी पीटीआई की अस्पताल मुंतकली केस। पीटीआई ने हुकूमत के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी। जवाब दहिंदगान और तौहीन अदालत के मुर्तकबीन को शोकॉज नोटिस जारी करने की इस्तदा। पीटीआई ने अदालत से इस्तदा की कि जवाब दहिंदगान को तौहीन अदालत का मुर्तकिब करार देकर कानून के मुताबिक सजा दी जाए। दरख्वास्त में बानी पीटीआई को फौरी तौर पर शिफा इंटरनेशनल अस्पताल इस्लामाबाद मुंतकिल करने और बानी का शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में तिब्बी मुआयना कराने की इस्तदा की गई, जबकि अदालती हुक्म पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए अदालती अफसर की तायनाती या लोकल कमीशन मुकर्रर करने की दरख्वास्त भी दी गई है। तौहीन अदालत की ये दरख्वास्त अजीज भंडारी और सलमान अकरम राजा की जानिब से दायर की गई है, जिसमें मौक़िफ़ अपनाया गया कि बानी पीटीआई को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल न करना अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी है। बानी को शिफा अस्पताल के बजाय पिम्स ले जाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई को 2 रोज में शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करने और उनके तिब्बी मुआयने और
علاج کے لیے میڈیکل بورڈ تشکیل دینے کا حکم دیا تھا۔ پمس میں صرف معمول کا ریٹینا معائنہ، آنکھوں کا انجیکشن اور بلڈ پریشر چیک کیا گیا۔ بانی کو پمس سے دوبارہ اڈیالہ جیل منتقل کر دیا گیا۔ حکومت نے عدالتی حکم پر عمل نہ کرنے کے لیے سیکیورٹی صورتحال کا جواز پیش کیا، جبکہ پی ٹی آئی قیادت نے شفا ہسپتال کے باہر کسی اجتماع سے کارکنوں کو روکنے کی ہدایت کی تھی۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ حکومت نے عدالتی حکم پر عمل درآمد کا غلط تاثر دینے کی کوشش کی۔ عدالتی حکم کی خلاف ورزی عدالتی عمل میں رکاوٹ اور توہین کی مترادف ہے۔ عدالتی حکم کی خلاف ورزی پر فریقین کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی شروع کی جائے۔ ذمہ داران کو شو کاز نوٹس جاری کر کے ذاتی حیثیت میں طلب کیا جائے۔ عدالتی آرڈر کے مطابق بانی پی ٹی آئی کا معائنہ کروایا گیا۔ معائنے کے دوران بانی کی ہمشیرہ موجود تھیں۔ پمس ہاسپٹل کی پریس ریلیز کے مطابق بانی پی ٹی آئی صحت مند ہیں، جبکہ حکومت کی جانب سے ایک دن بھی بانی پی ٹی آئی کا علاج نہیں روکا گیا۔ بیماری کی نوعیت دیکھے بغیر سیاست نہ کریں، یہ لیگل اور ہیلتھ کا معاملہ ہے۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے گفتگو کرتے ہوئے مزید کہا کہ ہمارا ہمیشہ موقف رہا ہے کہ صحت کے معاملے پر سیاست نہیں ہونی چاہیے۔ اور شفا کے آپتھالمولوجسٹ کی موجودگی میں کرایا گیا، تو جو ایک سپرٹ تھی اس آرڈر کی وہ امپلیمنٹ ہوا ہے۔ اب تحریک انصاف اس پر سیاست کرنا چاہے وہ ان کی مرضی ہے، اور ایک دن بھی حکومت نے علاج نہیں روکا۔ علاج ہوتا آیا ہے، ہو رہا ہے، ہوتا رہے گا جب ضرورت پڑے گی۔ تو برائے مہربانی اس کو سیاست کی نظر مت کیجیے۔ جب سپریم کورٹ نے کہا کہ نہ سیاست ہوگی اس کے اوپر، نہ بیان بازی ہوگی، سیاست بھی ہوئی، بیان بازی بھی ہوئی، رکاوٹ بھی کھڑی کی، اور انتظامیہ کو جو ہدایت کی گئی تھی کہ سیکیورٹی پرووائڈ کرنی ہے اس میں بھی رکھنا ڈالا گیا، تو یہ وائلیشنز اور کنٹیمپٹ کس نے کیا ہے یہ پوری قوم کے سامنے۔ اس کے بعد اب سے کچھ دیر پہلے پاکستان بار کاؤنسل سب سے بڑی نمائندہ باڈی ہے وکلا کی پورے ملک میں، اور پنجاب بار کاؤنسل جو کہ نمبرز کے حوالے سے سب سے بڑی باڈی ہے پاکستان میں اور سب سے بڑی بار کاؤنسل ہے، دونوں نے ابھی اعلامیے جاری کیے ہیں کہ کچھ وکلا، کچھ پاکستان بار کاؤنسل کے ممبرز اور کچھ پنجاب بار کاؤنسل کے ممبرز اپنی ذاتی اور انفرادی حیثیت میں بیانات جاری کر رہے ہیں اس معاملے کو پولیٹیسائز کرنے کے لیے، تو بار پالیٹکس کو اس سے دور رکھا جائے۔ آپ کو بتائیں کہ ایپسپ اور بامی کے اشتراک سے گڈ گورننس کے فروغ کے لیے چھوٹے صوبہ میرا منصوبہ مہم کی تقریب سے خطاب میں چیئرمین پنجاب گروپ آف کالجز میاں عامر محمود نے کہا کہ پنجاب کے لوگ تیار ہیں کہ چھوٹے صوبے بنائے جائیں۔ پنجاب سب سے زیادہ قربانی دیتا ہے لیکن نفرت ملتی ہے۔ ہمیں حکمران بدلنے کی بجائے نظام بدلنا ہوگا۔ غربت اسی وقت ختم ہوگی جب بچوں کو تعلیم دیں گے۔ ملک کے نوجوان چاہتے ہیں اچھی گورننس ملے، ہمیں میرا صوبہ میرا نظام کا نعرہ لے کر چلنا ہوگا۔ ایپسپ اور پامی کے اشتراک سے ایکسپو سینٹر لاہور میں پاکستان میں گڈ گورننس کے فروغ کے لیے میرا صوبہ میرا نظام آگہی مہم کی تقریب۔ چیئرمین پنجاب گروپ آف کالجز میاں عامر محمود نے اپنے خطاب میں کہا، دنیا میں تمام میئر گورنرز ہمیشہ اپنے صوبے اور گورننس کی بات کرتے ہیں، پورے پاکستان میں پنجاب کو گالی دی جاتی ہے۔ پنجاب ہر سال بلوچستان کو اربوں روپے دے رہا ہے۔ پنجابیوں کے شناختی کارڈ دیکھ کر بسوں سے اتار کر مارا جاتا ہے۔ دیکھنا ہوگا اس نفرت کی وجہ کیا ہے۔ پنجاب کے خلاف چھپی نفرت کی وجوہات کو تلاش کرنا ہوگا۔ پنجاب کے لوگ تیار ہیں کہ چھوٹے صوبے بنائے جائیں۔ دنیا میں جہاں بھی جانے کا موقع ملا اور ہم نے یہ دیکھا کہ میئرز اور گورنرز اور چیف منسٹرز جو بات کرتے ہیں وہ اپنے صوبے یا اپنے شہر کی گروتھ کی بات کرتے ہیں۔ اب پنجاب کو آپ دیکھیں، پورے پاکستان میں کہیں بھی پنجاب کو گالی دی جاتی ہے۔ پنجابیوں کے شناختی کارڈ دیکھ کے انہیں بسوں سے اتار کے قتل کیا جاتا ہے۔ اس نفرت کی وجہ ہمیں دیکھنی ہوگی کہ اس کی وجہ کیا ہے، اور ہر سال پنجاب اربوں روپے کسی نہ کسی صورت میں بلوچستان کو ڈونیٹ کر رہا ہے۔ اس کے باوجود اگر نفرت ختم نہیں ہو رہی تو اس کی وجہ شاید یہی ہے کہ ہم باقی 3 صوبوں کو ملا کے بھی ان سے بڑے ہیں۔ پنجاب کے لوگ اس پہ تیار ہیں کہ چھوٹے صوبے بنائے جائیں۔ میاں عامر محمود کا کہنا تھا کہ چھوٹے صوبوں میں سب سے زیادہ فائدہ بلوچستان کو ہوگا، جہاں 8 ڈویژن میں صوبے بنیں گے۔ بلوچستان کے صوبے سب سے زیادہ امیر ہوں گے۔ دوسرے نمبر پر سندھ کے نئے صوبے بھی فائدہ اٹھائیں گے۔ آج تمام صوبوں نے کراچی، لاہور، اسلام آباد، کوئٹہ اور پشاور کے علاوہ کوئی نیا شہر آباد نہیں کیا۔ کہ جو بلوچستان کے 8 ڈویژنز میں صوبے بنیں گے،
पर पर्सन सबसे ज्यादा पैसा जो फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से या उनकी मिनरल्स की तरफ से जाएगा वो 8 सूबे होंगे जो बलूचिस्तान के इलाके में बनेंगे, और उसके बाद जो सूबे सबसे ज्यादा अमीर होंगे वो सिंध के इलाके में जो सूबे बनेंगे वो दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा अमीर सूबे होंगे। आज कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, कोयटा और पेशावर के अलावा किसी सूबे ने कोई शहर आबाद नहीं किया। चेयरमैन पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस का कहना था कि हमें हुक्मरान बदलने के बजाय निजाम बदलना होगा। मुल्क के नौजवान अच्छी गवर्नेंस चाहते हैं। मुल्क में गुर्बत उसी वक्त खत्म होगी जब हम अपने बच्चों को तालीम देंगे। हमारे मुल्क में 25.1 मिलियन बच्चे स्कूल नहीं जा रहे। हमें अपनी मर्जी का निजाम अपनी जगह, शहर और सूबे में लाना है। हमें बजाय हुक्मरान बदलने के निजाम को देखना होगा। इस मुल्क के लोग, इस मुल्क की यूथ ये चाहती है कि उसे अच्छी गवर्नेंस मिले। गुर्बत तभी दूर होगी अगर हम अपने बच्चों को पढ़ा सकेंगे। 25.1 मिलियन बच्चे स्कूल नहीं जा रहे। अपना निज़ाम हम अपनी जगह पे लेके आएंगे, अपने शहर में, अपने सूबे में हम अपना निज़ाम लेके आएंगे इंशाल्लाह। मियां आमिर महमूद ने कहा, यूनिवर्सिटीज में 100% नौजवान नए सूबों के हक में हैं। इस फोरम में माहिरीन तालीम, दानिश्वर, तुलाबा और नौजवान हैं। यहाँ इस मौजू पर बेहतर मुकालमा हो सकेगा। हमें मेरा सूबा मेरा निजाम का नारा लेकर चलना होगा। हम पूरे पाकिस्तान में यूनिवर्सिटीज में भी गए और वहाँ यूथ की जो विलिंगनेस है फॉर दिस डिमांड, वो तो आई वुड से कि 100% है। ये बेहतरीन फोरम है जहाँ पे एकेडमिशियंस हैं, जहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ के लोग हैं, जहाँ पे यूथ है पाकिस्तान की। जो नारा आज चौधरी साहब ने इंट्रोड्यूस कर दिया है, मेरा सूबा मेरा निज़ाम, तो हमें उसी को लेके आगे चलना पड़ेगा।